menyerahkan pernyataan iman percaya kami malam hari ini Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, whatever happens in our lives, kami tidak akan pernah menyerah kalah. We never say we lost. Kami akan terus berjalan maju bersama dengan Engkau Tuhan. Moving forward with you, Lord. Kami percaya Allah yang menyertai kami lebih besar. We believe that God who is with us is dari apapun yang ada di muka bumi ini. Is greater than anything in this world. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara You may be seated in the presence of the Lord. Sebelum saya menutup dengan pujian yang terakhir malam ini, before I close with this last praise, saya ingin menyampaikan sebuah kisah nyata. I want to hear this story before. Karena hal ini terjadi justru di Amerika. Because this is the story that happens in America. 2 tahun yang lalu pada waktu Tuhan membawa saya pelayanan di New York. 2 years ago when God brought me to New York for ministry. Ketika saya tiba di kota itu, when I arrived in that city, ternyata barusan saja ada satu kejadian yang terjadi. There is one thing that happened. Yang cukup menggemparkan. That really a big thing happened over there. Sampai berita itu masuk di surat kabar New York Times. And it was in the New York Times. Dan berita di surat kabar itu mengejutkan begitu banyak orang Indonesia yang ada di East Coast. And that news surprised many Indonesian people in the East Coast. Dikisahkan ada seorang pengusaha muda asal Indonesia. There is a businessman from Indonesia. Usianya baru 38 tahun. His age is about 30 years old. Di Indonesia dia mengalami kebangkrutan. He experienced bankruptcy in Indonesia. Lalu dia tinggalkan Indonesia. He left Indonesia. Dia tinggalkan istri dan 2 anaknya yang masih kecil. He left his wife and 2 children. Bahkan anaknya yang kedua masih berusia 8 bulan. The second child is about 8 months old. Dia berangkat ke Amerika, dia mau mencari peruntungan di Amerika. He went to America to find his fortune here. Namun Bapak Ibu Saudara, bekerja di Amerika tidak mudah. But you know, working in the United States is not easy. Saya melayani hampir di seluruh negara bagian Amerika ini. I minister to almost every state in this country. Saya mendapati kenyataan bahwa mayoritas orang Indonesia yang bekerja di Amerika, I found the fact that majority Indonesian people who works here, khususnya di daerah East Coast ini, especially in the East Coast, mereka bekerja sebagai pelayan di restoran. They work as a waiter in the restaurant. Dan buruh di pabrik-pabrik. And also as a labor in the factory. Dan karena Bapak ini tidak punya koneksi. And this man doesn't have any connection. Dia bekerja di sebuah restoran sebagai pelayan di situ. He works as a waiter in the restaurant. Dan hasil yang dia dapat dia pakai untuk menyewa sebuah apartemen. And his income he used for renting apartment. Yang sangat sederhana. Very simple apartment. Dan dia tinggal sebuah kamar yang sangat sempit sekali. And he lived in a very small room. Saya sempat dibawa oleh teman saya. And I got a chance to visit there with my friend. Ke apartemen di mana Bapak ini pernah tinggal. To the apartment where this man lived. Letaknya di daerah Queens. It was in the Queens. Dan dengan mata kepala saya sendiri saya melihat sebuah apartemen yang sangat tua, sangat sederhana. And I saw an old apartment, a very simple apartment. Bapak Ibu tentu bisa bayangkan. And you can imagine that. Dari asalnya seorang pengusaha kaya. From a very successful businessman. Sekarang dia bekerja sebagai pelayan di restoran. Now he became a waiter in the restaurant. Dan dia tinggal di sebuah kamar yang sempit, di sebuah apartemen yang sangat sederhana. And he lives in a very small and very simple apartment. Itu sebabnya dia tidak bisa terima kenyataan itu. And he cannot accept that reality. Dia tidak bisa tahan dengan kondisi itu. He cannot stand that condition. Pada waktu sewa apartemennya selesai. And when his rental is expired. Dia datangi KBRI di kota New York. He went to the KBRI, the Consul General in New York. Lalu dia berkata, Pak, 2 hari lagi saya akan pulang ke Indonesia. And he said 2 more days and I will go to Indonesia. Ini tiket pulang saya dan ini paspor saya. This is my ticket and my passport. Namun hari ini sewaan apartemen saya sudah selesai. But now my apartment is expired already. Saya tidak punya tempat tinggal 2 hari menjelang kepulangan saya ke Indonesia. I don't have place to stay during these 2 days before I left to Indonesia. Itu sebabnya bolehkah saya menumpang menginap di KBRI ini, Pak? Can I stay here in the Consul General office? 2 malam saja. Just for 2 nights. Menjelang kepulangan saya 2 hari lagi ke Indonesia. Before I go back to Indonesia. Lalu oleh pihak KBRI, Bapak Ibu Saudara. And then people from the Consul General office. Mereka disediakan sebuah kamar di basement. They give the room for this man in the basement.
Bapak Ibu Saudara, malam ini saya mau ingatkan setiap kita, And tonight I want to remind all of you, apapun yang terjadi dalam hidup kita, whatever happened in our lives, seberat apapun beban yang tengah menekan hidup kita hari ini, how big and how heavy your problem is, segelap apapun jalan di hadapan kita, how dark is your way, sedahsyat apapun badai yang tengah mengamuk di sekeliling kita, how big is your storm in your life, jangan pernah sekali-kali, don't ever, jangan pernah sekali-kali don't ever kita membuka